Good afternoon, class. I am April Junior Bernales, your instructor for this subject. But before we begin, I would like to please pick up the pieces of paper under your chairs and arrange your chairs, please, class. Okay, thank you. Again, before we proceed to our discussion, allow me to read the learning outcomes of this topic. So, the learning outcomes of this topic. So, at the end of this lesson, students are expected to identify and describe the emotional and social development for adolescents. Students are expected to formulate coping strategies and developmental changes. And lastly, students are expected to recognize their roles and responsibilities in adolescent stage. So, okay, class. What comes in your mind when you hear the words growing and changing? Anyone in the class? Yes. Very well said, Miss Pabiliori. Thank you, Miss Pabiliori. So, as we all know that growing and changing would be really fun, right? Those things we are still in a process of growing. Makaras ta nga, what is the feeling when you're already and grown up? Diba? Is it happy or whatever? And also, class, dili mahitabo ang changing o wa ka ni grow. In addition for that, sa ginaingon ni Miss Pabiliori that growing and changing are both important for individual development sa child. So, okay. Let's move on to the factors that impact developmental of self-concept. Are you all familiar with this, right? Kay ginatakol naman ni siya last nga mga reporter or instructor ninyo. So, I hope nga kabalo na mo ani kung unsa ni ang factors sa developmental of self-concept. So, class, as you can see in the screen right now, the kaning picture sa physical development. So, as you can see or as you can observe, class, these kids are just about grow and change through physical development. When we say physical development, class, it is about the growth and development of both the brain and body in infancy, early childhood, padung sa early adolescence na dayon. So, dinhi na dayon nato makita or ma-experience ang changes sa atong lawas o sa mga bata pod. Diba, class? Physical development or PD is the growth and development of both brain and body in infancy and early childhood. Physical development is the growth and development of both brain and body and involves developing control of muscles and physical coordination, class. So, for example, ana is the breast become fuller and hips grow wider. Females typically experience their first menstruation, diba? So, or period. During adolescence, class, early on periods can be regular and effective of illness, stress, and even exercise. Males' shoulders become broader and their muscles get bigger. So, 'di ba sa una ang mga bata sa una is kung wala pa nila na discover wala pa nila na develop ang ilang physical development sa kabata gikan sa brain padung sa kanang physical nga kuan sa kabata is dili gina sila kabalo mo walay development sa body sa kabata sa una is kuan ka pa kaayo yagit ka pa kay nga bata kanang di ka pa kay kabalo manamit wala pa kuan sa imo and then pagka-develop na sa imong physical developments is danhan na din mo ma-realize nga ni kuan ka ni glow ka sa una is wala ka pa kay kuan so karon tsada na kayong kuan sa imong lawas, nanay formation, imong tutoy. Tas sa mga lalaki dayon is
gakuan din sila kanang nanan sila mga muscles sa una mga niwang pa kay na sila karon klasos mga nanan din sila mga muscles dayon nga kuan dagko na nila mga muscles nana din sila mga Adam's apples and so on din nga mga development sa physical sa kabata. And also in addition for that mahitabo ang early adolescence sa kabata kung mag-edad ka og 10 to 13 years old dana na din mahitabo ang physical development sa early adolescence. Body changes during early adolescence may include developing hair under the arms and in the pubic area, testicular enlargement in the males, and breast development in females. Next is changes usually start happening earlier for females than for males. Females may start developing a year or two ahead of boys in most cases. So, mas kuan pa ang mga babae is mas advanced pa sila, mas una sila mo develop kaysa sa mga lalaki. Mo na di ba kasagara sa mga lalaki is mga bataot pa kayo ang buot niya. Kasagara po sa mga babae is mga kuan na sila kayo kanang independent na kanang kabalo na sila mo sensitive na kay sila sa tanan nga mga butang nga mga babae di ba. So once nga na sila physical development, kung dugo na sila, sensitive kayo na, di ba? Na-observe naman na ninyo class, no? Kay naka-experience naman mo, ana. Next is changes can start as early as age 8 in females and age 9 for males, but can become more noticeable at the onset of adolescence. So, just like what I've said earlier, class nga, mas una po ma-develop ang physical development sa babae kaysa sa lalaki. So, okay, mag-move na punta karon class sa emotional development. Emotional development, so, adolescents tends to experience more extreme emotion, both negative and positive, than their parents, even in response to the same event. The rise in negative emotional experience during early adolescence emerges in conjunction with the capacity for abstract thinking. So, class, the adolescent ani nga time are more sensitive than their parents. It's because they are still in the process of growing and changing. Kay ang grown up jud are already reached the point of development, right? They are more knowledgeable than those adolescents pa. Munang kasagara sa mga kabatan-unan karon are very emotional. Gusto nila nga mahatag ila gusto, kung dili mahatag ila gusto, magsupok-supok dayon, and then kung kasab-an pod sus magilak-hilak din sila, dayon mangluod bitaw ana man ang mga batan-on karon. Tas in addition for that is the more negative and na feel pod nila nga during sa early adolescence na ay impact sa imong progress sa imong self. Just like when I was 13 or 14, siguro to ko edad, nga I feel jealous bitaw sa akong ate kay siya ra per me ang ginahatagan og kung unsa gusto ginatagan siya. Well, kung ako nang time nga mag-request papalit ko, wala dia ihatag dan kay mga pasumangin na. Tas mo to ante na anad na dayon ko nga sige, okay, anad naman ko kung mapalitan ako ate, okay ra. Kung ako wala, so okay ra naanad naman ko niya. I also felt po class nga or gi-adapt ko naman siguro ko sa akong mama ni kay ngano dili mangid ko kunan. So inanha bitaw nga pagkakuan sensitive bitaw kaayo kay lagi I am 13 years old pa, sensitive pa kay ko daghan pag ko mga kuan sa una eh. Preteens and teens begin to assert more independence as they move through the stages of adolescence. This means they may rebel, especially when parents reinforce rules and set limits. So, aning stage is ang mga teenager they are more independent o kung dili sila kanang especially sa mga strict parents class, kung dili sila matugan sila mga gusto is na tendency nga mag-rebuilding sa kabata kung higpit ra kayong parents bitaw, for example nga dili ka makalaag na kailangan untay makauli man galing ka
mag-uli ka on time. Kung di ka makauli ana nga time, na din punishment din nga makuan nimo, bunalan ka. Munang ang bata ana is mas pilion na lang niya nga mo ikyas na lang sa balay kaysa mananggid nga kuan na magrebelde na siya, tapos independent na po siya, kanang dili na siya kaayga sa sa iyang mama, and also they may also require more privacy to deal with the curiosity and anxiety that come with body changes and new feelings. So ang ilang mga problema is gina-secret na nila silang own, dili na nila, wala na nila gina-share sa ilang parents, tagu-taguon na nila, ma-depressed na din sila kay una sila sa mga problema. And in this phase, children may notice or start to question their gender identity. This is something that may continue throughout or even beyond the stages of early adolescence. So, it is common po sa mga teenager or the pretends to become more focused on themselves, or they are both egocentric. Their thoughts and feelings are centered on themselves, making them self-conscious. So, kasagara sa mga bata nung di ba at that early adolescence kay mas makuan na nila kanang nana sila kuan silang kagalingon nga maiyaiyahon sila. So, inanha. And so, all of us experience ani sa atong early adolescence time, anong feeling nato nga agtanatan-awon ta sa mga tao o sa mga first foods, for example, di ba, kung for example is enrollment ninyo, and then enrollment ninyo, tas ikaw ra isa nagsulod sa campus, and then feeling nimo magtanawaon ka sa mga tao nga kuan, pero wala gid feeling ra nimo tanawaon ka ba mo lang kuan po sa emotional development. Next class, move na po ta sa social development. So, social development. The process of social development moves adolescents from the limited roles of childhood to the broader roles of adulthood. For young people, this transition includes expanding their social roles and to expanding their social circles. Expanding social roles. Young children mostly spend time with their family. Their social circle expands slightly as they enter school. So by the time they reach adolescence, their networks also can include people from team, sports, students, organizations, jobs, and other activities. As their social circle expands, adolescents spend less time with their families and may focus more on their peers. Have you all observed as or experienced that one? Kay ako, say yes. For example, ako manghod. For example, ako manghod is kanang dili pa siya kuan kaayo sa una, is kanang dito pa siya sa akong parents pa siya gasalig, dili siya gid kaayo mo kanang moadto bitaw sa gawas kay makipaghalubiro sa iyang mga classmate. Dili siya anang maulawon kay siya until na-reach niya sa pag-abot niya sa early adolescence, is more on kuan na din siya mga barkada, laag, dili na gani siya mo kuan pa siya sa akong mama, dili na gani siya mo uban kaayo kay gusto na siya nga mulaag permi sa mga barkada. So, expanding social circles. Young children mostly spend time with their family. Their social circle expands slightly as they enter school. So, by the time they reach adolescence, their networks also can include people from team, sports, students, organizations, job, and other activities. So, as their social circle expands, adolescents spend less time with their families, right? Diba? And may focus more on their peers. Have you all observed or experienced that one? Kay ako, it's a yes. For example, akong manghod.
Sa una is diha ra gid siya permis akong mama ga uban-uban, di gid siya mogawas maski nun sa ano pag-ingon nga ali nato na sa gawas, di gid siya mogawas until abot siya sa stage sa early adolescence is nerealize niya nga mas lingaw pa di ay ang mga sa mga barkada, mga activities na kaysa sa nara siya sa balay magrupo kay. So dito na siya din siya permis sa yung mga barkada, galaag na din siya, tas dili na din siya noon mo kuang sa di na siya ganahan din nga mag-uban-uban sa kumamay nanha. As their social circles expand, adolescents spend less time with their families and may focus more on their peers. So the young people also develop a greater capacity to form a stronger relationships with adults outside, di ba? Kaya na-develop naman nilang ilang social circle, na-expand naman nilang social circle. So, dinha na din nila na experience ang mga kanang independent na kay sila sa eskwelahan, apil-apil na sila sa mga activities, unsa nga mga events, apil na sila sa diya sa community sa isa ka community nga gipuy-an ni nato or dana nga individual gipuy-an nila. So nana din sila mga posisyon, mga roles nga dapat buhaton sa community. Masaligan sila, masugo na sila sa trabaho, and then unsa pa na ha? Mas kuan na din sila stronger relationships with adult outside. So nana din sila mga daghan na kay siya mga kaila diri, kaila dito, didha. So inana kay na develop naman nila ilang social circle na expand na di bali. Next is the expanding their social roles. So here the changes adolescents experience in their brain, emotions and bodies prime them to take on more complex social roles. Cognitive and emotional development work together to help adolescents have deeper conversations and express their emotions better. Physical development signals that adolescents are becoming adults and that they may become interested with greater responsibility. Adolescents may assume new roles such as making on a leadership position in school or on a team or at church, serving as a confidante or being a romantic partner. So diba? So expanding social roles. So ma-expand ang atong mga social roles. So as diba, as we change diba? So dili lang kay kuan lang mahibaw-an nimo nga through physical development is makita din nato nga kung makita nato nga nay physical development na sa katao is mahibaw-an din nato nga ay ini siya kay kaning kuan na ni siya masaligan na gid ni siya inani kay maka-judge na din tang masaligan na ni siya by tanaw lang sa iyang kuan sa iyang physical development ginana. Tas also danha nga stage is mas kuan na day ng ang mga bata nga kanang dana na din sila kuanan og mga bag-o nga rule nga ilang matun-an sa eskwelahan pod. Apil-apil sila sila ang sa classroom, sila ang leader, ikaw ang leader na sa pag-apil di sa church kanang ikaw na apil-apil na din ka sa mga kanang di ba mga miss or unsa pa na din nga mga event. Tas danha din magsuguden pud ang mga crush or uyab-uyab. So nanha. And that would be all, class. Thank you for listening.